L-ewwel deċiżjoni li nagħmlu Alice in Wonderless Land, Alice fl-Art ta' Blamrevli, hija relatata mal-fatt li Teatru Malta jagħmel proġett klassiċi, proġett fejn naqbdu awturi klassiċi li saru klassiċi għax huma tajbin u nittraduċuh għal-Malti għall-ewwel darba u nipproduċuh għall-ewwel darba u mbagħad nippubblikaw ktieb. Konna ħdimna fuq Pinter UNESCO, issa morna l-Frankarem u Dario fuq il-pubblikazzjoni se jkollha 21 monologu illi ħadmu fuqhom flimkien. Rajna illi din il-vuċi feminista fil-teatru bżonn juża ħafna l-lum u ridna li dan iwassal sal-programm tal-Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru, imma wkoll ridna li noħolquh ma' l-adolescenti. Ridna morru b'xi ħaġa familjari, però l-familjarità tagħha tiġi mkissra minn Frankarame li huwa simboliku ta' kif pruvat tkisser l-idea ta' the patriarchy, right? U huma jgħidu li l-akbar kollaboratur tagħhom kienet l-udjenza. Xtaqna noħolqu proġetti li flimkien ma' żgħażagħ ikun interattiv imma wkoll huwa proġetti li huwa COVID friendly u ħloqna din l-idea ta' DIY theater. Li għamilna preparajna ready to assemble box, bħal meta inti tixtri biċ-ċamara u trid tarma. Allora din l-idea li għandek bżonn l-udjenza kważi biex tlestiħha simbolika ta' dan ix-xogħol ta' Frankarame u għażilna dan ix-xogħol biex ikun teatru DIY. Pursuing a night who doesn't give you time. Il-rwol tiegħi hija li nieħu l-idejat kollha li jixtieq id-direttur. Nagħmel riċerka u mbagħad nara x'inħoss li huwa importanti ħafna mill-aspett tal-aesthetics. Of the damsel in distress. My role in the project is as composer. I've been working over the last month or so with my producer Oki Klotwijk here in Rotterdam, which is why I'm actually here in my studio space, my home studio space at the moment. Besides also providing the background music, I was asked to provide a song as the title track of the production as well. And I already relate so much to the themes of Alice in Wonderless Land that I had already written some music that would fit in really well with the whole aesthetic and the whole concept and the whole message. Lover of the light, lover of the light, have you lost your son? It talks about how being a woman in this day and age comes with a lot of expectations. I think this is one of the things that is heavily discussed in Alice in Wonderless Land. I found the text of Alice in Wonderless Land to have so much depth to it and also so much humor and darkness that I thought it really fit with my own music. It caused me to think about my own message as an artist as well. So, il-kaxxa tasal, l-iskola, hemm l-aspett tal-għodda, l-aspett tal-instructions u l-aspett tal-udjenza. Persuna jaqra resource pack, l-instructions pala resource pack ikollhom kollox fuq x'inhu l-kontenut u kif l-aħjar tagħmel ċertu eżerċizzi biex inti kollok participation minn nies li ħajkunu qegħdin jaraw dan il-filmat. Imbagħad għandek l-USB u għandek il-pupa li kind of dizinjati biex jidru ħdej xulxin. Il-pendrive għandha cover li ġiet dizinjata minn Kyle ukoll li għamel il-witch. So għamilna model ta' fenek u l-fenek importanti ħafna li kien iswed u l-fenek jisu qed jirrappreżenta il-Playboy. Alice, il-mod ta' kif il-libsa kollox jaqbel ma' kif qiegħed. Allura ħloqna dik l-idea ta' teatru illi inti b'ċerti istruzzjonijiet u b'ċertu materjali li jista' jkollok ġo skola jew anke d-dar jew anke
fejn tixtieq tagħmilha, tista' tgawdi dan il-proċess. Jiena naħseb li dan it-test jitkellem fuq l-idea ta' pupa, però mhux l-idea artistika jew sabiħa ta' pupa, ma l-użu ta' pupa. L-aspett soċjali ta' dal-proġett huwa qawwi ħafna fis-sens kemm hija xi ħaġa li għandna bżonn noħolqu iktar midja fuqha. L-arti u l-kultura nemmen li huma għodot neċessarji u bżonjużi ferm biex inkomplu inwasslu dawn it-tip ta' messaġġi soċjali. Kull aspett immaġinattiv u kreattiv jaqa' fl-isfera ta' dak li huwa kulturali. U naħseb aħna nagħmlu sewwa ħafna u ngħidilkom proset illi qed tużaw il-kultura bħala pjattaforma biex nagħtu palata id-direzzjoni politika li qed tieħu l-kollega tiegħi u t-tim tagħha u l-Gvern ġenerali illi rridu neqirdu il-tabelli u il-ħnuq li għaw fuq ċertu minoranzi u fuq in-nisa. Kienet wisq importanti mill-aspett ta' xogħol tiegħi kif sa jkun dal-karattru. Għax fit-tekst għalija jitkellem dwar, ħanuża kelma li ma teżistix, il-puppifikazzjoni, puppifikar ta' il-mara. Għalhekk teżisti l-pupa, għalhekk jeżisti t-teatru DIY, għax jeżisti dan it-tekst. Allura naħseb li importanti ħafna mhux għax il-metafora ta' kif tidher imma l-ħsieb warajha. Għax il-ħsieb kollu bbażat biex tikkrea dialogu ma' tfal. I think this is probably groundbreaking for Malta, that it's a DIY theatre production, it's immersive, you're tackling issues that really need to be spoken about in Malta. Id-direttur qal li l-iskript ġie miktub fil-1977, ġifieri Franka Ramek idbitu fis-77. Il-fatt li fl-2020 f'Malta xorta nsibuh qawwi u sa ċertu punt xokkanti wkoll jurina kemm fadlilna x'naħdmu f'dan il-qasam. It's a gorgeous, moving piece of work, honestly, in terms of even as a piece of literature. And then when it's theatricalized in this way. It hits me, it's emotional, it's shocking, but at the same time it's familiar. You know, it's important that we feel uncomfortable sometimes with the way things are, because only then can change be triggered. I think it's very reflective of our reality, and our reality is not only now of the reality we live, but of the reality that women have been living through history. Hopefully it will bring a lot of different discussions that we need to have. Things that are affecting them, and have really important and guided discussions about how they feel and how these sort of systems take them through life. And with the help of theatre and literature, I think that's really going to push that even more, that message across. So I hope it will be used widely and wisely. L-udjenza hija protagonist, għax mingħajr l-udjenza dan ix-xogħol ma jsirx. Jista' jaħdem dan jekk it-teachers u min ikun qed imexxi kif tinfetaħ il-kaxxa, kif jinfetaħ il-video l-iktar, li ikun jaf kif japproċċja tfal. Jiġifieri jiena naħseb illi ħajħossu varji affarijiet waqt li qegħdin fil-kamra, ħajħossuhom qed jilagħbu logħba, ħajħossuhom li xi ħadd qed jipprova jgħidilhom xi ħaġa, li xi ħadd qed jipprova jwassal messaġġ. Din kaxxa blodda perfetti biex forsi ċertu topics vera skomdi tant din kollha hemmhekk għas tista' taqbad wieħed li awtomatikament mill-ewwel tista' tibda titkellem fuqha. Il-fatt li qed jagħmluh huma stess b'xi mod ħassuhom ftit responsabbli tas-sitwazzjoni malfejn le. U allura importanti li għalija nwasslu liż-żgħażagħ imma anke l-adulti jagħmluh dan il-messaġġ li jisma' fl-aħħar mill-aħħar inti parti minn fejn se mmorru, immorrux law, nibqgħu xaw jew morru hawn. Infatti nispiċċaw b'dan il-messaġġ li fl-aħħar mill-aħħar Wonderless land jew Wonderland hija deċiżjoni tagħna wkoll. Looking forward, he is looking forward.